Bonjour 11. معكم مدام مها. Je suis à la page 32, unité 2, compréhension de l'écrit. أنا بالصفحة 32 الاستيعاب الكتابي بالوحدة الثانية. الاستيعاب الكتابي اللي منعيد ونذكر دايما إنه هو أهم شيء بالفحص، لأنه بيجينا ورقة الفحص الأسئلة وهي مكتوب عليها أول عنوان compréhension de l'écrit أو compréhension écrite. استيعاب كتابي يعني نص عليه أسئلة vrai ou faux، صح وخطأ، وشوا للإجابة الصح. Choisissez la bonne réponse. Avant de commencer, on va répondre à la question qu'est-ce que vous voyez sur cette page. قبل ما نبدأ نشوف شو شايفين بهالصفحة. Je vois une adresse électronique. عندي عنوان، طبعا هذا هي صفحة ويب، بس c'est un article، هذا مقال منشور على الإنترنت. Regardez l'image. Cet enfant et cet enfant. Alors, je vois un texte et des enfants pauvres. Que font-ils? شو عم يعملوا؟ Ce sont des enfants sans abri. بلا مأوى. Pourquoi? Parce que je les vois dans la rue. شايفتهم قاعدين في الشارع. بلا مأوى. Des enfants pauvres dans la rue. Regardez le titre. طلعوا العنوان اللي ما فهمنا منه شيء. Parrainage des enfants décrochés. Que veut dire ce titre? شو بيعني هالعنوان؟ Il veut dire aider les enfants qui ne vont pas à l'école. يعني رعاية الأطفال المتسربين من المدرسة، يعني الأطفال الفقراء اللي ما عادوا راحوا على المدرسة. الولد اللي ما بيروح على المدرسة بينقطع عن المدرسة اسمه enfant décroché. parrainage رعاية، كفالة، ضمان حق. Donc le titre est parrainage des enfants décrochés، يعني رعاية الأطفال المنقطعين عن المدرسة. On va lire le texte et on traduit après. نقرأ النص وبعدين منترجمه. Le service communautaire est alimenté par une grande variété d'organisations internationales. C'est un travail de rassemblement de volontaires en un effort coordonné visant à participer au service continu dans les communautés à desservir. Dans ce domaine, un groupe de jeunes volontaires de notre ville ont organisé une activité menée auprès des enfants des rues, dont le nombre prend de l'ampleur dans notre communauté. En effet, pour prévenir l'aggravation du problème du décrochage et pour résoudre à bien les problèmes des enfants des rues, ce groupe, en coopération avec la municipalité, a élaboré un programme pour la prise en charge, la réinsertion socio-éducative et la réintégration familiale des enfants des rues. L'âge moyen de ces enfants est compris entre 6 et 16 ans.
Ce programme applique l'enseignement informel auprès de ces enfants abandonnés dans les rues. L'équipe de jeunes incite donc les partenaires locaux à s'intégrer dans le cadre du parrainage de ces enfants. Notre objectif principal est de trouver un parrain pour chacun de ces enfants vulnérables. La scolarité de ces enfants leur garantit concrètement la chance de devenir des adultes indépendants, autonomes, éduqués, prêts et disponibles au travail. Rejoignez ces bénévoles pour que l'éducation règne et guide tous ces enfants qui ont le droit d'apprendre. الكلمات كتير صعبين بس شوي شوي بنحاول نفهمهم. قلنا العنوان هو رعاية الأطفال المتسربين أو المنقطعين عن المدارس. لو سيرفي جملة جملة نزخرهم لحتى يهون فهمهم علينا. Le service communautaire est alimenté par une grande variété d'organisations internationales. Service communautaire خدمة المجتمع est alimenté يعني يقوم على خدمة المجتمع مجموعة كبيرة متنوعة من المنظمات الدولية. إذا تقوم على خدمة المجتمع مجموعة كبيرة متنوعة من المنظمات الدولية. C'est un travail de rassemblement volontaire en un effort coordonné. إنه عمل لجمع المتطوعين في إطار جهد منسق visant à participer visant يعني يهدف le but son but يهدف إلى المشاركة au service continu في الخدمة الاجتماعية المستمرة dans les communautés à desservir في المجتمعات المحلية المطلوب رعايته. يعني كوميونيتي ضمن المجتمع، يعني هالمجموعة من المتطوعين رح يشتغلوا مو بكل البلد ولا بكل المدينة، ضمن المنطقة المحلية. خدمة اجتماعية، إذن هي عبارة عن سيرفيس كوميونيتير، خدمة اجتماعية. Dans ce domaine, un groupe de jeunes volontaires de notre ville في هذا الإطار مجموعة من الشباب المتطوعين في مدينتنا ont organisé نظموا une activité نشاطا، واحد من بين النشاطات menée رح يقوموا فيه auprès des enfants مع أطفال des rues، رح يوجهوا هالنشاط لأطفال الشوارع dont le nombre اللي عددهم prend de l'ampleur عم يتوسع. ampleur يعني devenir grand، عم يكبر عم يتوسع dans notre communauté في مجتمعنا. إذا في عنا خطر إنه عدد أطفال الشوارع عم بيزيد وعم يتسع، لذلك في ضمن هالإطار هذا من الناحية الاجتماعية هالمجموعة من الشباب عملوا برنامج. En effet, pour prévenir l'aggravation du problème du décrochage، إذن في الواقع لتجنب تفاقم aggravation et devenir grave، تفاقم مشكلة ماذا؟ décrochage الانقطاع المدرسي، التسرب. et pour résoudre à bien les problèmes، لنحل المشاكل. مشاكل مين؟ des enfants des rues، لنحل مشاكل أطفال الشوارع حلا جيدا جذريا. ce groupe هالمجموعة en coopération بالتعاون مع la municipalité مع البلدية. إذا مجموعة من الشباب مع البلدية a élaboré وضعوا un programme برنامج pour la prise en charge ليتكفلوا la réinsertion بإعادة الدمج socio-éducatif
اجتماعي تعليمي، يدمجوا هالأطفال اجتماعيا وتعليميا. et la réintégration familiale ودمجا عائليا، يعني أنا عندي 3 أنواع من الدمج: اجتماعي تعليمي عائلي لهؤلاء الأطفال des enfants des rues، الأطفال الشوارع. l'âge moyen de ces enfants عمر هالأطفال متوسط عمر الأطفال اللي راح يكون هالبرنامج لإلهم، يعني الببليك فيزي المتوقع إنه يكون هالعمل معهم هو compris entre 6 et 16 ans، بين عمر 6 و 16، يعني عمر بين الطفولة والمراهقة. ce programme هذا البرنامج applique يطبق l'enseignement informel التعليم الغير نظامي، يعني مو تعليم المناهج، لأنه تعليم المناهج بيكون وفق مستويات معينة للأطفال الموجودين في المدارس. هذا informel لأنه عم بيلموا أطفال الشوارع، كل واحد عنده قدر من المعلومات معين، بجوز يكون ما في أبدا. auprès de ces enfants مع هؤلاء الأطفال abandonnés dans les rues المهملين في الشوارع، المتروكين في الشوارع. l'équipe de jeunes فريق هؤلاء الشباب المتطوعين incite donc راح يحرضوا، راح يحسوا يشجعوا les partenaires locaux الشركاء المحليين، يعني الأغنياء، الناس الشركاء بالمحليين بالمنطقة dans la communauté في المجتمع المحلي à s'intégrer إنهم ينضموا dans le cadre إلى ضمن إطار du parrainage de ces enfants، كفالة هؤلاء الأطفال يكفلون، يعني بوضع مبلغ من المال. إذن البلدية مع الشباب المتطوعة مع البارتنير الشركاء المحليين. notre objectif principal هدفنا الأساسي est de trouver un parrain، هو إيجاد كفيل ضامن راعي pour chacun de ces enfants، لكل من هؤلاء الأطفال vulnérables الضعفاء المهملين. la scolarité de ces enfants تعليم هؤلاء الأطفال leur garantit بيأمن لهم بيضمن لهم concrètement بشكل ملموس la chance فرصة de devenir des adultes يصبحوا بالغين indépendants مستقلين autonomes معتمدين على ذاتهم éduqués متعلمين prêts جاهزين مستعدين et disponibles يعني بكامل استعدادهم. ناقص هون بدها هون disponible جاهزين au travail للعمل، يعني بيجهزوهم على جميع الأصعدة وبيدفعوهم نحو إيجاد عمل لحتى يقدروا. لازم يكون مؤهل، كيف بده يشتغل إذا ما كان مؤهل على جميع الأصعدة. rejoignez هلا حكي لنا rejoignez ces bénévoles انضموا إلى هؤلاء المتطوعين pour que لكي l'éducation régne لكي يسود التعليم et guide tous ces enfants، وهذا التعليم يوجه كل هؤلاء الأطفال qui ont le droit d'apprendre اللي لديهم الحق في التعلم. صعب ومبح صوتي بس معلش إن شاء الله يكون نفهم. on lit le vocabulaire نقرأ المفردات. le vocabulaire عطول تجي بالمفرد مع أنه هي بتضم مفردات في الجمع. décrocher de l'école عرفناها l'enfant qui a arrêté d'aller à l'école، يعني المنقطع عن المدرسة المتسرب هو الطفل الذي توقف عن الذهاب إلى المدرسة. ده نحفظهم بصم لأن بيجونا بالنص الموازي المفردات بدل الكلمات. desservir بمعنى servir خدمة قدم خدمة. prendre de l'ampleur qui a beaucoup augmenté اتسع ازداد كثيرا. ample يعني واسع فسيح. prévenir anticiper prévenir يعني تجنب anticiper بمعنى استبقنا الأمور، بدنا نستبق الأمور قبل ما تتفاقم. municipalité الميري هي البلدية. réinsertion réintégration إعادة الدمج
إعادة دمج، إعادة اندماج، الغاء على طول للإعادة، لأنه هي انتجراسيون دمج، غي انتجراسيون يعني إعادة دمج، انسيرسيون هي إدخال، غي انسيرسيون إعادة إدخال، إعادة دمج. انفورميل يعني غير رسمي، غير نظامي، qui n'est pas officiel، ليس رسميا. parrainer، parrainage، parrainer garantir، كفلة، كفالة، ضمان، رعاية. vulnérable abandonné hors école يعني الضعيف، مو ضعيف جسديا، المهمل خارج المدرسة. ما راح أعمل 32 دعم للدرس الجاي، بس نرجع نشوف شوي كم سؤال. دونك quel est le genre de solidarité؟ شو هي نوع التضامن اللي راح يصير؟ شو هو نوع تضامن؟ تضامن صحي، تضامن شو؟ c'est un travail communautaire، travail service communautaire، خدمة اجتماعية. إذن المساعدة هي السوليداريتي communautaire، تضامن اجتماعي، service communautaire، اجتماعيا بده يساعدون. qu'est-ce qu'il nécessite؟ شو بيتطلب؟ شو بيتطلب هالنوع من الخدمة الاجتماعية؟ شو بيتطلب؟ بيتطلب rassemblement de volontaires، تجمع للمتطوعين، un grand nombre de volontaires، عدد كبير من المتطوعين. بدنا عدد كبير من المتطوعين، يمكن مرت معنا un grand nombre، ما عم بلاقيها، بس لازم يكون في un grand nombre، عدد كبير من المتطوعين بيلزمنا. Est-ce que ces bénévoles vont faire des bénévoles partout? Bénévolat partout? Non, seulement dans les communautés à desservir. هل رح يقوموا بالخدمة بكل الأماكن؟ لا، فقط في المجتمعات التي بحاجة إلى هذه الخدمة، فقط في الأماكن المتوافرة. طبعا مناطق الأغنياء ما رح يلتقى فيها أطفال شوارع، إذا في المناطق الفقيرة التي تحتاج إلى هذه الخدمة. Alors, de quel phénomène parle-t-on? De quel problème parle-t-on? Quelle sorte de problème؟ شو هي نوع المشكلة اللي عم نحكي عنها؟ Le problème des enfants décrochés، الأولاد المنقطعين عن التعليم. كمان des enfants des rues، أطفال الشوارع، الأطفال اللي أعمارهم بين 6 إلى 16. qui a initié à résoudre ce problème؟ مين اللي راح يشارك؟ من المشتركين في وضع هذا البرنامج، في رعاية الأطفال هدول؟ قلنا هن لي فولونتير من جهة، كمان وين مرت معنا لا ميري، البلدية، كمان البلدية، لا مونيسيباليتي، وين لا مونيسيباليتي؟ ما عم بلاقيها. فوالا، لا افيك لأنه قالوا ce groupe يعني هالمجموعة اللي هن فولونتير avec la municipalité، مع البلدية، هن اللي un groupe de jeunes avec la municipalité. Ils proposent cette activité de parrainer un enfant أو parrainer ses enfants. هن اللي وضعوا هالبرنامج بالتعاون البلدية مع الشباب المتطوعة. Cette activité sera soutenue par des associations internationales. هل المنظمات الدولية رح تشارك في هالنوع من النشاط بالذات؟ نو. alors qui؟ لكن مين؟ les partenaires locaux، الشركاء المحليين، هن اللي رح يساهموا في دمج هؤلاء الأطفال وإعادة تأهيلهم وإدخالهم في هالبرنامج، برنامج الخدمة الاجتماعية، يستفيدوا من الخدمة الاجتماعية. À quoi ça sert ce problème؟ شو رح يفيدني البرنامج؟ مو رح يفيدني إلي،
بشو راح يفيد هالأطفال. ils vont devenir des adultes indépendants، راح يكونوا بالغين مستقلين autonomes معتمدين على ذاتهم éduqués متعلمين très disponibles جاهزين ومستعدين على أهبة الاستعداد à quoi au travail. donc c'est une invitation، هالنص هو invitation عم بيدعونا à nous rejoigner ننضم comme bénévoles كمتطوعين à ce programme لهالبرنامج pour parrainer avec eux لحتى نرعى معهم ces enfants هالأطفال qui ont le droit d'apprendre اللي لهم الحق في التعلم. أنا في الدرس الجاي لا جيفيني لا باج 32 بس بالدرس الجاي راح أكفي حل نقرأ على السريع ومنكفي حل 33. كانت معكم مدام ما بتقولكم au revoir à la prochaine fois.